রেসিপ্রোকাল শুল্ক বাবদ 25% এবং রাশিয়ার তেল কেনার জন্য 25% শুল্ক অর্থাৎ মোট ভারতীয় পণ্যের উপরে 50% শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা, যার জন্য ভারতীয় পণ্য এবার আমেরিকায় ব্যবসা করতে বেশ সমস্যায় পড়ছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বারবার নিজের ভালো বন্ধু বলা সত্ত্বেও ভারতের ওপর শুল্ক কমানোর রাস্তায় হাঁটেনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই নিয়ে সম্প্রতি এক কংগ্রেস নেতা মন্তব্য করেছেন, ভারতীয় পণ্যের উপর যেভাবে 50% শুল্ক চাপানো হয়েছে তাতে আমেরিকায় ব্যবসা করা সম্ভব নয়। ভারতকে অন্য দেশের মার্কেট দেখতে হবে ব্যবসার জন্য, কিচ্ছু করার নেই। এরপরই তিনি সবচেয়ে বিতর্কিত মন্তব্যটি করে বসেন। তিনি বলেন, ভেনেজুয়েলায় যেরকম প্রধানমন্ত্রীকে অপহরণ করা হয়েছে, তাহলে কি আমাদের প্রধানমন্ত্রীকেও অপহরণ করে নিয়ে যাবেন ট্রাম্প? তার এই মন্তব্যে জল্পনা তুঙ্গে। যার কথা বলছি তিনি পৃথ্বীরাজ চৌহান, তিনি মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। কি বলছেন পৃথ্বীরাজ, শোনাবো। 50% टैरिफ से कोई व्यापार संभव नहीं है। यानी एक तरह से उन्होंने अमेरिका भारत का व्यापार पर, विशेषकर भारत से जो माल निर्यात होता है उसको बंद कर दिया है, टैरिफ लगाकर बंद कर दिया है, क्योंकि हम डायरेक्ट बंद नहीं कर सकते, इसलिए टैरिफ का इस्तेमाल किया है। अब भारत को सहन करना पड़ेगा, जो भी निर्यात अमेरिका को होता था उससे जो भी मुनाफा हमारे लोग कमाते थे वो नहीं मिलेगा, अब आपको दूसरे मार्केट ढूंढने पड़ेंगे, जिसकी कोशिश चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ टैरिफ से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और 50% लगा दें, व्यापार तो पहले से ही बंद है, निर्यात तो हो नहीं रहा है, हो ही नहीं सकता। तो अब सवाल ये कि क्या जो वेनेजुएला में हुआ इस तरह से कुछ होगा क्या भारत में? हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रम्प साहब ले जाएंगे क्या? अब वही बात बची है बस। পৃথ্বীরাজ চৌহানের এই মন্তব্য ভাইরাল হতেই অনেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিক্রিয়াও দিতে শুরু করেছে। কেউ মন্তব্য করেছেন যে চৌহানের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, কেউ আবার অশিক্ষিত ও বোকা বলেও মন্তব্য করেছেন। জম্মু কাশ্মীরের এক অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক এই বিষয়ে বলছেন যে এই মন্তব্য সমগ্র দেশের জন্য অপমানজনক। পৃথ্বীরাজ চৌহানের মন্তব্যের বিরোধিতা করছে বিজেপিও। গেরুয়া শিবিরের মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারীর মন্তব্য, আর কত নিচে নামবে কংগ্রেস? পৃথ্বীরাজ চৌহানের এই মন্তব্যে কংগ্রেসের দেশ বিরোধী মানসিকতা সামনে আসছে। শিলিগুড়িতে এই বিজেপি নেতা তিনি বলেন যে জেএনইউতে দেশ বিরোধী স্লোগান দেওয়া হয়েছে, তা রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেসের দল সমর্থন করে। ওমর খালিদ ও শারজিল ইমামকে কংগ্রেস সমর্থন করে। আমরা প্রশ্ন করতে চাই, জেএনইউতে যে দেশ বিরোধী স্লোগান উঠছে সেটাকেও কংগ্রেস সমর্থন করছে। কি বলছেন প্রদীপ ভান্ডারী, শোনাবো। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं, जो कल तक उमर खालिद और शर्जील इमाम का समर्थन कर रहे थे, आज जिस तरीके के नारे जेएनयू के अंदर इन स्टूडेंट्स ने लगाए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इसका भी समर्थन करती है? कांग्रेस पार्टी की मौन ये स्वीकृति दर्शाता है, और आज ये साबित हो चुका है कि जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है, वो इसी से साबित होता है जब एंटी नेशनल्स शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल रिजेक्शन का विरोध कांग्रेस पार्टी करती है, और मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी के नारे पर कांग्रेस पार्टी अपनी मौन स्वीकृति देती है। आज कांग्रेस पार्टी एक टुकड़े टुकड़े कांग्रेस बन चुकी है, जिसका वैचारिक जो एक आइडियोलॉजिकल पैटर्न है वो अर्बन नक्सल्स है, और इसीलिए आज देश की जनता कांग्रेस उनके विचार के लोगों को देशविरोधी देखती है। প্রসঙ্গত, রাতের অন্ধকারে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সস্ত্রীক বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় আমেরিকার স্পেশাল ডেল্টা ফোর্স। নিউ ইয়র্কের আদালতে সেখানে খারাপ জিনিস পাচারের ষড়যন্ত্র, অস্ত্র রাখা সহ একাধিক অভিযোগে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও তার স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে মামলা করা হয়। এই কাজ করে ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে রীতিমতন সমালোচনার মুখে পড়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরই মধ্যে ভারতীয় পণ্যের ওপর ফের শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। বিশেষ বিমান এয়ারফোর্স ওয়ানে সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের উদ্দেশ্যে ট্রাম্প বলেন, মূলত তারা আমাকে খুশি করতে চায়। প্রধানমন্ত্রী একজন খুব ভালো মানুষ, তিনি একজন ভালো লোক, তিনি জানেন যে আমি খুশি নই, আমাকে খুশি করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তাদের ওপরে শুল্ক আরও বৃদ্ধি করতে পারি শীঘ্রই। ট্রাম্পের এই নতুন হুঁশিয়ারির পরেই নতুন জল্পনা শুরু হয়েছে। কি বলছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, শোনাবো। They wanted to make me happy, basically. He wanted. Modi's a very good man. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we could raise tariffs on them very quickly, and
be very bad for them. আর এরই মধ্যে পৃথ্বীরাজ চৌহান, যিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন। তিনি পরিষ্কার বলছেন যে যেভাবে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ট্রাম্পও আবার নরেন্দ্র মোদীকে এইভাবে নিয়ে যাবেন না তো। আমরা দেখেছি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বারবার নিজের ভালো বন্ধু বলে উল্লেখ করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, কিন্তু তারপরেও আমেরিকা শুল্ক কমায়নি, উপরন্তু শুল্ক বাড়ানোর কথা বলেছে। এই নিয়ে এবার এই ভারতীয় পণ্যের ওপরে শুল্ক চাপানোর বিষয়টাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস নেতা মন্তব্য করছেন যে আমেরিকায় এইভাবে আর ব্যবসা হয় না, ভারতকে অন্য একটা মার্কেট দেখতে হবে। আর এরপরই তিনি বলেন যে ভেনেজুয়েলার মতন আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে যাবেন না তো ট্রাম্প। এই মন্তব্য করেছেন পৃথ্বীরাজ চৌহান, যার মন্তব্যকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে গেছে। আর আসুন আরও একবার শোনাই তার কথা। 50% टैरिफ से कोई व्यापार संभव नहीं है। यानी एक तरह से उन्होंने अमेरिका भारत का व्यापार पर, विशेषकर भारत से जो माल निर्यात होता है उसको बंद कर दिया है, टैरिफ लगाकर बंद कर दिया है, क्योंकि हम डायरेक्ट बंद नहीं कर सकते, इसलिए टैरिफ का इस्तेमाल किया है। अब भारत को सहन करना पड़ेगा, जो भी निर्यात अमेरिका को होता था उससे जो भी मुनाफा हमारे लोग कमाते थे वो नहीं मिलेगा, अब आपको दूसरे मार्केट ढूंढने पड़ेंगे, जिसकी कोशिश चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ टैरिफ से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और 50% लगा दें, व्यापार तो पहले से ही बंद है, निर्यात तो हो नहीं रहा है, हो ही नहीं सकता। तो अब सवाल ये कि क्या जो वेनेजुएला में हुआ इस तरह से कुछ होगा क्या भारत में, हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रम्प साहब ले जाएंगे क्या? अब वही बात बची है बस। আর এবার রীতিমতন কংগ্রেসকে বিজেপির তরফ থেকে কটাক্ষ করা হচ্ছে। শিলিগুড়ি থেকে বিজেপি নেতা কি বলছেন শোনাবো। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं, जो कल तक उमर खालिद और शर्जील इमाम का समर्थन कर रहे थे, आज जिस तरीके के नारे जेएनयू के अंदर इन स्टूडेंट्स ने लगाए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इसका भी समर्थन करती है? कांग्रेस पार्टी की मौन ये स्वीकृति दर्शाता है, और आज ये साबित हो चुका है कि जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है, वो इसी से साबित होता है जब एंटी नेशनल्स शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल रिजेक्शन का विरोध कांग्रेस पार्टी करती है, और मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी के नारे पर कांग्रेस पार्टी अपनी मौन स्वीकृति देती है। आज कांग्रेस पार्टी एक टुकड़े टुकड़े कांग्रेस बन चुकी है, जिसका वैचारिक जो एक आइडियोलॉजिकल पैटर्न है वो अर्बन नक्सल्स है, और इसीलिए आज देश की जनता कांग्रेस उनके विचार के लोगों को देशविरोधी देखती है। সমস্ত খবরের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলায়, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।